Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan lagi guys. Bersama bocil-bocil nih guys, semuanya bocil-bocil guys. Iya, bocil. Ah guys, ada bocil-bocil semuanya guys ini guys. Ah. Jadi kita jalan-jalan lagi guys. Jadi kita jalan-jalan lagi guys. Enggak. Enggak. Oke guys, kita jalan-jalan nih guys ya. Ini bocil-bocil pada ngumpul semua guys. Aduh, ada bocil-bocil semua guys, bocil-bocil kecil guys. Bocil-bocil kecil semua nih guys itu. Itu ada bocil-bocil kecil semua guys. Pakai pajar sport kita guys. Kita jalan-jalan lagi guys. Kita berjalan-jalan menuju kampung guys. Jalan menuju kampung. Itu guys, bocil-bocilnya guys. Bocil-bocilnya guys, ada di situ guys ya. Bocilnya guys, itu guys. Kampung guys. Selamat guys, kita guys. Bocil-bocilnya sangat happy guys. Sangat happy guys bocilnya guys, sangat happy guys bocilnya guys.